रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, मैं कभी कभी कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की बात करता हूँ, मोटिवेशनल, और इसके अलावा मुख्तलिफ मेरा मौजू बेसिकली जो वो आपको सबको पता है कि मैं मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर एक सहाफ़ी होने के नाते, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो बात को दिल करता है कि ख़बर शेयर करूँ, हालात हाज़रा पे कोई बात करूँ। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंटरटेनमेंट तो आती हैं, जो उनका ताल्लुक़ एंटरटेनमेंट से तो ज़रूर होता है, मगर उनमें कोई ना कोई सबक भी होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी बात करूँ उसका कोई एक ख़ास मैसेज आप तक पहुँचे। तो अभी एक बेसिकली तो वो सोशल मीडिया की ही एक तहरीर है जो कि बड़े अरसे से घूम रही है। उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, तो लिहाजा मेरे दिल में आया कि मैं इस पे एक वीडियो कर दूं, ताकि जो लोग उसको पढ़ नहीं सके तो वो इसको वीडियो की सूरत में देख लें। और इसका हरगिज़ मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें एक मैसेज है। मैं इसका आपको इससे आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसमें मैसेज है क्या बेसिकली। लिहाजा हर एंटरटेनमेंट सिर्फ जोक के लिए, मजाक के लिए, या दिल को तसल्ली देने के लिए, या ये कह लें कि वो कोई दिल बहलाने के लिए नहीं होती। लिहाजा हर एंटरटेनमेंट का एक मैसेज होता है जो कि जिसको देखना चाहिए, सिर्फ उसको तफरीह नहीं समझना चाहिए। तो ये एक तहरीर मेरी नज़र से गुजरी थी, शोहर बराए फ़रोख्त। तो मैं उस पर आज थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ, और इसका लुबेल बाब जो निकलेगा मैं आपको वो थोड़ा सा आखिर में बताऊँगा। पहले ये आप बड़ी दिलचस्प ये बात है, दिलचस्प ये तहरीर है, सुनने वाली है, और इसका मैं आप तक क्यों ये पहुँचा रहा हूँ, इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। शोहर बराए फ़रोख्त ये एक तहरीर जो गर्दिश कर रही है। लिखा हुआ है कि बाज़ार में एक नई दुकान खुली जहाँ शोहर फ़रोख्त किए जाते थे। इस दुकान के खुलते ही औरतों का हजूम बाज़ार की तरफ चल पड़ा। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बेचैन थीं। दुकान के दाखिला बोर्ड पर कुछ हदायत और शराइत भी लिखी थीं। इस दुकान में पहली जो शर्त है वो मैं बता रहा हूँ, इस दुकान में कोई भी औरत या लड़की सिर्फ एक दफ़ा दाखिल हो सकती है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर शोहरों की अक़साम के बारे में लिखा हुआ है। ख़रीदार औरत किसी भी मंजिल से शोहर का इंतखाब कर सकती है। एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे नहीं आ सकती, सिवाय बाहर निकल जाने के। एक खूबसूरत लड़की को दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। पहली मंजिल के दरवाज़े पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर अच्छे, रोज़गार वाले और अल्लाह वाले हैं। लड़की इससे ऊपर वाली मंजिल पे चलेगी, आगे बढ़ गई। दूसरी मंजिल के दरवाज़े पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर रोज़गार वाले, अल्लाह वाले और बच्चों को पसंद करने वाले भी हैं। लड़की फिर आगे बढ़ गई। तीसरी मंजिल पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर बरसरे रोज़गार हैं, अल्लाह वाले हैं और बच्चों को पसंद करते हैं और खूबसूरत भी हैं। ये पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर फिर ये सोच कर कि चलो एक मंजिल और ऊपर जाकर देखते हैं। चौथी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर रोज़गार वाले, अल्लाह वाले, बच्चों को पसंद करने वाले, खूबसूरत और घर के कामों में मदद भी करते हैं। ये पढ़कर लड़की को गश सा आएगा। सोचा कि या अल्लाह, ऐसे मर्द भी हैं इस दुनिया में। वो सोचने लगी कि यहाँ से वो शोहर ख़रीदे और घर चली जाए, मगर फिर भी इसका दिल ना माना, तो एक मंजिल और ऊपर चली गई। वहाँ पर लिखा था, इस मंजिल के शोहर बरसरे रोज़गार, अल्लाह वाले, बच्चों को पसंद करने वाले, बेहद खूबसूरत, घर के कामों में मदद करने वाले और रोमांटिक भी हैं। अब इस औरत के आसान ख़ता होने लगे, आसान जवाब देने लगे। वो ख्याल करने लगी कि इससे बेहतर मर्द भला और क्या हो सकता है, मगर इसका दिल फिर भी ना माना। वो अगली मंजिल पर चली आई।
یہ لاسٹ منزل تھی، چھٹی منزل۔ یہاں پر بورڈ لکھا تھا آپ اس منزل پر آنے والی 3338ویں خاتون ہیں۔ اس منزل پر کوئی بھی شوہر نہیں ہے۔ یہ منزل صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جا سکے کہ عورت کو مطمئن کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے اسٹور پر آنے کا شکریہ۔ سیڑھیاں باہر کی طرف جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ایک بیسیکلی ایک مزاحیہ لگتی ہے دیکھنے میں کہانی، ہر بندے نے انجوائے بھی کیا ہوگا جس نے بھی پڑھی ہوگی، مگر میں اس بارے میں ایک میسیج ہے، ایک بات ہے، وہ میں آپ سے ضرور کروں گا اور آپ نے سننی ہے کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ پاک کے پاک دین نے، دین اسلام نے جو عزت، جو محبت، جو تکریم عورت کو دی، ہر مذہب نے اپنے اپنے لیول پر ضرور دی ہے، مگر جو اللہ کی ذات پاک نے دین اسلام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو بخشی، میرے خیال میں وہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور میرے خیال میں پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس کو اگنور کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کچھ، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ تمام مسلمان اور وہ جو اسلام تھوڑا سا جانتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جنہوں نے ہم سے سنا ہوگا وہ ضرور اس بات کو جانتے ہیں۔ ایک سماجی میسیج ہے۔ سماجی میسیج یہ ہے کہ ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا، ہر ماں باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے، ہر عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے شوہر کا انتخاب کرے، مگر ایک ایج ہوتی ہے، ایک سٹیج ہوتی ہے جب تک ان کے پاس چوائس ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے پاس چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک میسیج جو مجھے سمجھ آئی کہ ہم سارے لوگ یا کچھ لوگ یہ اچھائی کے لیے، ہماری ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے، بہنوں بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے، جو خاتون اس کی خود کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین کا انتخاب کرے، مگر جب ایک ٹائم پیریڈ وہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ رشتے ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ جہاں کوئی اچھے سے اچھا یا بہترین، وہ جو آج کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسا رشتہ ان کو مل جاتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری ریکوائرمنٹ 100% درست نہیں ہو سکتی، نہ ساری پوری ہو سکتی ہیں، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی تاخیر کی بجائے ہم اپنا ایک ایسا لیول سیٹ کریں جس سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہ سکیں۔ یہ اس کا میری سمجھ میں جو آیا وہ میسیج ہے کہ وہ ٹائم ایسا نکل نہ جائے کہ ہم اس پہ پچھتائیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔